बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं औकात याद दिलाना और इस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से घुस कर मारना। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किए बगैर पाकिस्तान के अटली बॉम्ब्स ने एक बड़ा ही तबाहकुन हमला किया है अफगानिस्तान की जानिब। जो इनकी नमक हरामों की जानिब से टैंक पाकिस्तानी सरहद पर लाए जा रहे थे और उन टैंकों का भरकस निकाल दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, ये यूरोप को उड़ाने के लिए एक बड़ी तबाहकुन कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन वहां पे पकड़े गए हैं। और ये क्या खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं, कहां कहां पर ये इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्खम बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बढ़ते बढ़ते एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करने की जानिब बढ़ रही है। मुसलसल अफ़गान तालिबान की जानिब से हट धर्मी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। मुसलसल पाकिस्तान के अमन की कोशिश और ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा जा रहा है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पहले मैंने आपको बताया कि फितनल ख्वारिज की बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी सरहद की जानिब बढ़ रही थी, वो तो हलाक हुई ही हुई है। लेकिन अब नाज़रीन, इन्होंने जो T-62 टैंक्स हैं, इनको पाकिस्तानी सरहद के करीब जो है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और इनके मकासद इसके अलावा कोई नहीं थे कि ख्वारिज जो हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो एक तो पाकिस्तान में रिसेंटली दाखिल की जाए और दूसरा ये किया जाए कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के ऊपर टैंकों से जो है वो गोलाबारी की जाए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के जो शाहीन है वो तो अभी उन्होंने परवाज़ भरी नहीं। अगर वो परवाज़ भरें तो इनके ऊपर एक बड़ी क़यामत टूट पड़े। पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकम्मल तैयार ज़रूर है, जंगी हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टरों ने अटैक नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से अटैक ताहाल किया गया है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं मालूम कि जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रही है तो क्या सिनेरियो, लेकिन फ़िलहाल नाज़रीन, पाकिस्तान के अटली गाइडेड बमों ने अफ़गानिस्तान की साइड पे तुर्खम की अपोज़िट साइड बड़ी तबाही मचा दी। नाज़रीन, अटली गाइडेड बॉम्ब्स ने जो T-62 टैंक्स हैं उनका भरकस निकाल के रख दिया है। मुतअद्दिद टैंक नाकारा हो चुके हैं, जबकि एक टैंक मुकम्मल तौर पे तबाह होने की वीडियो वो भी जारी की गई है। और ये भी नाज़रीन पाकिस्तान ने क्वाडकॉप्टर के ज़रिए शूट की जब पाकिस्तान इस हमले को अंजाम दे रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सरहद पार क्या कंडीशन है कि पाकिस्तान की जानिब से भी फ़ौज की तादाद बढ़ रही है और दूसरी जानिब भारी हथियार जो हैं उनको सरहद पे पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत चूँकि इनके पास अफ़गानिस्तान के पास चूँकि प्रॉपर एयर पार मौजूद नहीं है, ना कोई एयर डिफेंस मौजूद है, तो पाकिस्तान के साथ पंगा लेते उन्हें 100 मरतबा सोचना चाहिए। शायद इनकी दुम के ऊपर भारत की जानिब से हाथ फेरा गया है कि कोई मसला नहीं, हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन याद रखें कि भारत जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान से कई बार पिट चुका है और अब भी अगर उसने कोई यहाँ पे बैठ के नापाक जसारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका जवाब जो है वो वहाँ पे भारत में दे सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं यूरोप की, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। 11 टीटीपी के दहशतगर्द जो कि दाइश और अलकायदा के साथ मुंसलिक थे, उनको बार्सिलोना में गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इन दहशतगर्दों के हवाले से दावा ये किया गया है कि ये जो हैं वहाँ पे एक खातून थी जो कि एक नेटवर्क चला रही थी और लोगों को भर्ती कर रही थी। कुछ एलीट किस्म के टारगेट यूरोप के अंदर जो हैं वो सेलेक्ट किए गए थे जिनको हिट किया जाना था। कुछ अहम तरीन शख्सियात की टारगेट किलिंग की जानी थी। यानी अब टीटीपी और दाइश के दहशतगर्द जो है वो यूरोप तक पहुंच चुके हैं। यही जो है वो खतरात जिनका इजहार अमेरिका की जानिब से किया जा रहा था। अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि दाइश की जो बाकियात हैं वो इसके लिए अमेरिका के लिए खतरात बन सकती हैं। और अब जब ये यूरोप के अंदर इसमें 10 जो है वो बार्सिलोना में पकड़े गए, जबकि एक जो है उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इटली में गिरफ्तार किया गया। यानी कि यूरोप जो है वो इस वक्त बड़ी ही वल्नरेबल पोजीशन में आ चुका है। किसी वक्त भी वहां पे अगर यहाँ पे 11 पकड़े गए हैं तो हो सकता है इससे पहले जो है कितना मजबूत नेटवर्क वहां पे चल रहा हो
جو وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بڑی کاروائی 9/11 طرز کی کر سکتا ہے یا کسی طرح سے بھی۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بار بار کہہ چکا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کی اور دیگر جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خطے میں جو حملے ہیں ان کو اس صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے اپنا اسلحہ واپس لے لیا جائے۔ ناظرین امریکہ اس وقت اپنا اسلحہ واپس لینے، بگرام ایئر بیس کو قابو کرنے اور اس پہ کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے بڑے اقدامات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی خبر آ رہی کہ 35,000 ٹروپس جو ہیں وہ انہوں نے وہاں سے نکالے ہیں اور ان کو چائنا کے قریب ڈپلائی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے امریکہ نے۔ تو اگر چائنا کے اوپر وہ نظر رکھنے کے حوالے سے تقریباً ان کی جوہری تنصیبات سے 100 کلومیٹر دور یعنی یہ سب سے نزدیک ترین ایریا بنتا ہے جو بگرام ایئر بیس ہے، تو وہاں پہ اگر امریکہ کی جانب سے قدم رکھے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی افغان طالبان کے ساتھ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین ایک طرف پاکستان کے ساتھ کشیدگی، دوسری جانب امریکہ اور انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ پنگے لینا، جو افغان طالبان اپنے چہرے کے اوپر نقاب جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے بڑے سیولائزڈ ہو چکے ہیں، ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، ہم تو جناب عالمی اداروں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اب ان کا یہ گھنونا چہرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ یورپ کے اندر ناظرین اس وقت جو افغانی ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات جو ہے وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج وہ مکمل تیار ہیں، اور میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو تورخم بارڈر کے اوپر بڑھنے والی کشیدگی ہے جو کسی وقت بھی ایک بڑی اور تباہ کن جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ صورتحال اس وقت ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے آج ٹانک کے اندر بھی ایک بڑا آپریشن کیا ہے جس میں 3 دہشت گرد جہنم واصل گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک طرف یہ سب چل رہا ہے کہ پاکستان اندر یعنی جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اس وقت بگل بجا چکا ہے، اور دوسری جانب جو سرحد پار ہے ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے پاکستان اس وقت بیک وقت نبرد آزما ہے۔ اس وقت ناظرین جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک خبریں مل رہی ہیں، خاص طور پہ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے وہ بھی پاکستان اپنی جو لابنگ ہے اس حوالے سے وہ کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو کنٹرول کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا، یہاں تک کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ ان کی بجائے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو ان کی جانب سے پراپوگنڈا کیا جائے کہ مستونگ کے اندر پاکستان نے داعش کے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، لیکن انفیکٹ داعش کے یہ الائز ہیں۔ ابھی یہ داعش کا ہی کمانڈر تھا شریف اللہ، جس کو پاکستان نے گرفتار کیا ہے اور اس کو امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ تو دنیا کی 70 ایجنسیز کو یہ ریکوائرڈ تھا، یہ اس کا مطلوب تھا، اشتہاری تھا ان کا، تو اب پاکستان نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو ٹیررزم کے حوالے سے ایک بڑی اور پرومیننٹ پوزیشن میں دنیا میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے جو مخالفین ہیں، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے، وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔